Só pra avisar que esse vídeo aí foi diretamente retirado lá da minha stream, lá da plataforma roxinha. Se você quiser ver muito mais conteúdos irados como esse aí, é só você ir lá a me acompanhar por lá. Roxinha / Enzoca Trovoada e o link deve estar na descrição ou nos comentários. Valeu? Aproveita o vídeo aí. Life is Strange. Episódio 5, episódio final da nossa grandíssima gameplay de Life is Strange. Foi, Kaique. Também tô com saudade de Lua. Você apareceu na primeira e na segunda só, você nunca mais apareceu. Você começar com o quê? Tá, vou começar de novo então. Vou começar de novo então, Kaique. Só pra você passar calma. Pera aí. Aí eu vou botar essa parte em preto e branco no vídeo, pra não botar aquele efeito de câmera, tá ligado? Tá, ó. A vida é estranha! Life is Strange. Essa foi boa. Life is Strange. Episódio 5. Episódio final. Pô, amassei, né? Essa foi melhor, né? Gostei, mano. Gostei. Oi, Mari. Mari, episódio 5 de Life is Strange, hein? Ficou muito bom, né, mano? Caralho, ficou muito pica. Bom, podemos começar? Vamos começar. Vai ter cutscene, né? Vamos me preparar aqui. Moleque, hoje eu tô com comida pra caralho. Moleque, eu tô com 3 caixas de suco. Eu tô com proteína, eu tô com pão. Que tristeza. Ela tá esperando quantos milhões de dólares? Tô com proteína, eu tô com 3 caixas de suco, tô com pão, tô com água e tô com sucrilhos. Mano, falando em água, eu tô com as mesmas 2 garrafas de água que estão, tipo, na metade daqui. Eu tô com elas há tanto tempo. Deve fazer 1 semana, 2 semanas que eu tô com essas garrafas. 2 não, mas deve fazer, pô, 5, 6 dias já. Isso aqui tá dentro do vídeo do lobisomem. Tá, não tá com cheiro de musgo, tá tranquilo. Pois é, Mari. Relaxa, amanhã volta tudo normal. E depois a gente vai jogar o Before the Storm. Mas como é antes disso aí, você não vai tomar spoiler, não. É a sinopse, tá ligado? Tá, podemos começar? Podemos, né? Vou começar. Episódio 5. Polarized. Ó, in English. Pô, já vou ter que começar resetando, né? Tem que contar pra você o que aconteceu no último episódio. Que foi, Kaique? Não, mano, esse aqui não. Eu tenho uma porrada de óculos, peraí. Vou te mostrar minha coletânea de óculos. Ó, esse aqui não machuca. Esse aqui, a única coisa que fica ruim em mim é que ele é apertado aqui no meu nariz, tá ligado? No meu nariz é bom. Olha o tamanho da nareba. Pô, tá maluco. Ele fica vermelhinho aqui, tá vendo? Ó, esse aqui, moleque, machuca muito. Muito, mas esse aqui ele é ruimzinho. Acho que até sem. Esse aqui. Não, ó. Esse aqui ele machuca aqui atrás só, mas não é muito não. Eu achei que era mais. Ó, vou continuar mostrando minha coletânea de bagulhos aqui. Esse aqui. Não. Ai, meu olho. Tem mais um. Tem mais 2, na verdade. Esse aqui não nem sinto que eu tô usando óculos. Tem o meu. Pô, tão fact. Comprei um óculos do LoL, mano. Vocês acreditam em mim que eu comprei um óculos do LoL? Perdi um dos meus óculos, mano. Comprei um óculos do LoL. Pô, e ele acha que ele acha que ele tá com defeito. Pô, olha a perninha dele, olha só como é que ela é. Ela tá solta essa aqui. A outra não é assim, tá vendo? Ó. Olha aqui, esse óculos aqui é mó style, filho. Ó. Mas não machuca não, ele só é apertadinho. Olha como ele é bonito. Ó. Não vai dar pra ver. Não, dá pra ver assim. Olha que foda. Muito pica. Mas não, acho que depende do óculos que machuca, mano. Eu tenho um óculos que eu não sei cadê, mas ele machuca assim, mano. Mas é um óculos escuro, aquele tipo uma Juliette, só que escura. Eu achei da praia. Tava boiando. Vamos ver o que aconteceu. Ih, tem 4 garrafas de suco, na verdade. Tem uma aqui do ladinho que eu não tinha visto. Tô abastecido hoje, tá? Ih, fudeu. A Max tá naquela salinha lá que a gente viu ontem. O episódio de ontem. O que aconteceu? A gente tava lá no. A gente foi lá no Clube Vortex, né, na festa que tava tendo. A gente voltou pra. Voltamos pro esconderijo depois pra ver se
o Nathan, é Nathan, acho que é, tinha sumido com o corpo da Rachel, que a gente tinha achado o corpo dela. E aí quando a gente chegou pra ver, o professor Jefferson enfiou uma agulha, uma seringa na gente com, com coisinha de mimi e matou a Chloe. Pois é. A gente descobriu também que o Nathan é uma psicopata maluco, né? Ele tem um bunker que ele fica tirando foto de mulher drogada. E agora eu acho que a gente tá aí, mano. Ele botou a gente pra mimir. Acho que ele tá aí agora. Meu som tá baixo, né? Deixa eu aumentar um pouquinho. Acho que agora deve estar melhor. Achei a gente me armando. Que medo, que medo. Não tá dando fala, então eu vou ficar falando por cima, mano, já que não tem... Tá melhor? Ah, tá. Tem que aumentar mais ainda, mano. Se tu quiser, dá pra aumentar mais. E é a gente mesmo, ó. Esse tênis é dela, pô. E não, é a Chloe morta ali. Ou, ah, não, é a Vitória. Acho que é a Vitória e a gente. Tá safe? Então tá Mac, pô. Então vou deixar assim mesmo. Se cair que falou, tá falado. Oi, Lua. Quem tá do meu lado, cara? Eu não posso mexer com ele, não? Posso, agora eu posso. Eu não posso, não. Chloe? Moleque, parece jogando em VHS, cara. O bagulho tá tudo listradinho. Ou, eu não travei o FPS do jogo. Eu acho que vai travar a live. Se tiver travando, me avisa. Eu acho que vai travar. Ó, não tá condelando minha voz. Pega um pouquinho só, mas normal. Is anybody out there? Please help! É, Vitória. Victoria, wake up. Wake up. É, mano, o cara botou a gente pra mimir. Você vê daqui? Oh shit, that's me. He took that shot last night. Caralho, a Chloe não. A Max é forte, hein, mano. Free. Almost. Pô, quer te mais nada, não? Pô, e aí? Você dá pra olhar as coisas? I hate looking at myself like that. You'll pay for this, Jefferson. God, I don't remember anything that happened. This must be the same drug Nathan used on Kate. Oh shit. Jefferson kidnaps Victoria too? This is so bad. Ah, tá, eu posso entrar na foto. Beleza, beleza, I beleza. promised I would never go back in time like this again. But this is the only way. Se eu segurar, vai? Acho que vai. That's great. Oh, Max. Que perigo. Não tá travando não, né, mano? Tá na moral. A legenda deve estar bugada, né? Deixa eu ver. This angle. É, lógico que tá bugada, lógico. Delay. Jogo bom. Ih, eu tô falando nisso, mano. Eu tenho que jogar a câmera pra cá. This angle highlights your purity. See, the slightly unconscious model is often the most open and honest. No vanity or posing, just pure expression. Pô, o jogo tá bonito, hein, mano. Christ, look at that perfect face. Ih, pera aí. Hold that stare there. Stay still. Caralho, maluco. Sim. Todos me odeiam. Oh, Max, you fucked up my shot.
Ele é maluco, cara. Please don't worry. We have all the time in the world. For now, I knew you were special the second I saw your first selfie. Yes, I still hate that word. But I love the purity of your own image. Caralho. Rachel, who was always looking in the wrong places. Poor Rachel. Que foi, Lua? Let me try this angle. Mano, esse é o professor, cara. É o Jefferson. Ele é o professor dela, velho. Don't move! Esse psicopata aí, cara, maluco. Much better. Thanks, Max. Ele matou o Nathan, será? See this setup. He tried so hard. But you can't just throw a few Ele matou o subjects Nathan. around and expect a cohesive style or theme. But he had an eye for shadows, and an eye for a whole lot more, as his elite family will find out, along with Arcadia Bay. Nice. Oh, good. Oh, those eyes. Que isso, cara? Não, olha só. It's just too Ele é maluco aí, cara. Ele tá tirando foto porque ele é professor de fotografia, uma porra assim, mano. Maluco. So all I had Ele é viciado nessas paradas aí, mano. you from Nathan's phone, and you fell right into my hands. You really should have focused on schoolwork, Ele é maluco. not private detecting with your little friend. Chloe. Então, mas isso é pra... acho que é porque... Tipo, peraí, quando acabar a gente fala. I'm sorry that Nathan killed her in self-defense. But she had a troubled history like most Arcadia Bay dropouts. Nobody will be surprised. Or care. Though I promise, people will care when you die tonight, Max. I wasn't lying when I said you have a gift. Okay. Now this looks Pô, eu quero falar, mano. Será que eu demoro muito pra acabar essa cutscene? more close-ups. Não, beleza, eu já consigo controlar a tela, eu acho. Ah, não consigo não. Então, Please do not move so much. I need you posed and Beleza. framed my way. Maybe a new dose will calm you down. não acabou, Kaique. Acho que você mentiu pra mim, mano. Now don't move or this will hurt much. Verdade, pra gente falar, mano. Stupid bitch! You just don't listen, do you? Acho que é quase, tá quase acabando. You never did hear much in my class. If you had, you might have seen all this coming. God damn, you are a fighter, though. I've had my eye on you, and I've noticed that you've been more fearless this week than maybe your whole life. No. Remember my number one rule. Always take the shot. Mano, então, ele dopou ela, mano, porque ele falou ali que quando as mulheres são dopadas, elas mostram a maior verdade, a maior sinceridade nas fotos. Elas não querem ser... Porque elas não querem ser, tipo... Não tem vaidade, não tem nada na foto, tá ligado? É só, tipo, elas de verdade. Tá ligado? Ele é meio maluco. Meio, pô. Meio maluquinho só. Ele não é completamente alucinado, não. I can't believe that happened. Tá, So porra. sick. O cara é um psicopata, maluco. Acorda, Vivi. Aquilo ali. Okay. I broke those vials when I kicked the trolley. Wait. Jefferson couldn't handle stains on his photos. Good. I'd really like to smash that fancy camera into Jefferson's... Eu querer. Mas é melhor você roubar a câmera pra você, né, Max, bobinho? Whoa. I'm definitely more awake in this photo. I could try this one. Então eu vou ficar jogando. Vai ser eu entrando em Photo Simulator esse capítulo aqui. Tá quase, é pra cá. Aí foi.
É tipo Yandere? Por quê? Não sei. Eu só conheci o Yandere Simulator. Que o dono arrecadou dinheiro que era pra fazer o jogo e ele comprou um boneco inflável. Não inflável, um boneco de borracha, tipo, ultra realista. I'm getting some spectacular Em vez de fazer o jogo. Yes, Victoria would kill to be in your place, but she doesn't understand our connection. You're the winner, Max. I choose you. Ganhamos. Your portrait. Fuck you. You're trying too hard. I know you're scared. You all have the same doe-eyed look when you wake up here. Replaced by fears. ter You mofado pra realize você estar em what's about cima. to happen. Mr. Jefferson, why are you doing this? Oh, Max. I'm so glad you asked that question. Simply put, I'm obsessed with the idea of capturing that moment. Innocence evolves into corruption. That shift from black to white to gray and beyond. Most models are cynical. They lose that naivete. However, some Blackwell students carry their hope and optimism with them like an aura. And those lucky few become my models. My subjects. Yes. You're a Ele é maluco. and this is your last session. Max vai acabar com ele, filho. Contraire, Max. I'm so sane that nobody knows what's happening to you right now. As you can see, Sleeping Beauty here is too harsh for my gentle lens. And don't get me started on your late partner. I had enough of those faux punk sluts in my... Fala, vamos te cobrar, filho da Fufu. Go to hell. You will for everybody you've hurt. Unlike pure sweet Kate Marsh, I don't believe in that bullshit. She could have been my masterpiece. The world is what an artist makes it. And my muse... Blah, blah, blah. God, I hate your voice now. You might as well savor it, considering it's the last you'll hear. Oh. That struck a nerve. Your face changed color. Beautiful. You will not get away with this. I want you to know that. Too bad you already made a convincing argument against Nathan in the principal's office. Cara, Thank you so much for setting him up for me. I do know that the Prescotts are going to have a major scandal when the town finds out what their elite son has been doing for homework. He's as sick as you. Don't judge people, Max. But that's why Nathan never should have been at Blackwell. You didn't care about him. You're wrong again. He was genuinely talented, and his father is a serious asshole, as you might know. I know. I became a sort of father figure for Nathan. It happens often in teacher-student relationships. It was kind of touching for a while. Did you tell him everything about your plans at Blackwell? Don't be stupid, Max. I told him what he needed to hear. In return, I had access caralho. to the Prescott fortune. Who do you think paid for this glorious darkroom and equipment? How else could I get all these hip new drugs for my subjects? Rachel Amber was your victim, not your subject. Oh. Rachel Amber. That's the real tragedy. Nathan thought he could be an artist like me. Instead, the dumbass gave her an overdose. Mano, não sei nem o que falar, cara. Esse cara é maluco. Chloe and Rachel. You killed both of them. They're fucking together in heaven right now. Is that what you want to hear? Why? Esquisitão. Why? 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 Start listening to me, you dumb cunt. I'm sorry, Max. That was not cool. Anyway, Rachel is dead. But no tears. Los Angeles would have killed her anyway, so look at this as a favor. You're evil. Oh, I see. You and your friends almost beat Nathan to death. See, we're not so... Queria que ele tivesse morrido. Yes, we are. I cared more about Nathan than you did. No, you didn't. It's just too bad that he fell in lust with Rachel. He actually thought he could mimic what I do with the camera and subject, like father, but not like son. Where is Nathan now? Dead and buried. Ai, After what he did to matou ele, velho. Caralho. as a protege for much longer. Now the police will never find his body. Do
Do you finally get it now, Max? I can't compromise my vision with amateurs. You are an amateur. Look at the trail of death you left behind. You can't blame all this on Nathan. I don't care what you do to me. You're gonna die, motherfucker. For Chloe and Rachel and everybody else. I do love your spirit, Max, but you brought yourself here. By your own choice. Anyway, I like my models to be seen and not heard. So I have to make sure there's nothing left behind of you. Okay. Now, let's see how these shots came out. I can see why your instant camera is so appealing. You don't need a computer to print your work out. Mano, fudeu, vou tomar copyright. Ah, foda-se, não copyright, foda-se. In my diary. This could be a way out. Ah, aí. E como é que eu faço? Se eu voltar no tempo aqui? Plots came out. Wait! É isso. Mr. Jefferson. Max, I would love to talk shop, but I really need to go over these pictures. Especially while they're fresh in my mind. I think our session was a career high for me. You still have my diary. Don't worry. Nobody's going to read it. Thanks for reminding me. There's nothing more innocent than a teenager's diary. Oh, look at your selfies. What a waste of talent. Look at that shot, Max. You can do so much better. Quando será que a gente vai voltar, velho? Será que a selfie que a gente tirou na sala, cara, isso aqui? Mano, esse cara é piradinho, pirado na batatinha, velho. Ele é completamente bilu-bilu da cabeça, cara. Tá, cadê a foto? Aqui. Oh, now this one. This is pure Beleza. personified. Max. Aí, achei o ponto perfeito. Pô, é difícil esse bagulho aí, mano. É chato pra caramba. Mano, quando será que a gente deve ter voltado, cara? A gente vai matar ele agora, tá ligado? Vamos cobrar o velho. I could frame any one of you in a dark corner. Ah, é, isso mesmo. Eu tô lá na sala, Frame primeiro any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. Shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb I'm word for back. a wonderful photographic Right back where I started this insane week. And nobody is going to hurt Chloe ever again. Portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, Agora ficou muito. I couldn't resist. The point remains Acho que that esse ficou bom, esse ficou bom. has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? The Daguerrean process. Oh, well, that was easy, Max. Was it? Okay. Well, okay then. So, the Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Obviously, Max has read them. Eu achei que ir lá no banheiro e achar Chloe, mano. Hoje falar com ele. To change time. The winter to San Francisco, where you'll be feted by the First, let's make it real easy to capture Mark Jefferson. Pô, imagina, vai resetar o jogo, foda-se. Vou jogar tudo de novo. Don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Bastard. I have to warn David about Jefferson and the dark room. Quem é David, mano? Still have to do your homework this week. Even if Quem é David, cara? Eu não lembro quem é, não. All I need is David's number, and Jefferson is one text closer to life without parole.
I hope I still love photography when this is done. Mano, eu não lembro quem é David não, cara. I should be able to track down David's number from the school pamphlet. Ah, tá, o cara da... Ei, Luiz, beleza, mano? Pô, amassar os sucrilhos, né? Os sucrilhos é muito bom, bizarro. Found you. Cadê? Deve estar ali. Mano, não caiu muito chuva não, mano, só trovejou. For once, Dave, Quando a partir de vocês estava acabando a sua segunda lá, que tava 10-3, everything else tava chapado de chover já. and take Jefferson down fast. From this process, but I also want everybody to know that this photographic world is not for everybody. I had my moment in the camera. Everybody should have that chance, right? You wanted me to enter the contest, asshole. So maybe I'll be going to San Francisco. And Jefferson, you'll be going to prison. Eu ia falar com a Kate, velho. Ah, caralho. The past within the past. Am I pushing myself too hard? Um pouco. Tá um pouco longe. Hi, Kate. Oh, hey, Max. Kate, Saudade hashtag dela. listen to me. I am. Always remember that you're not alone. I've got your back no matter what happens. So do a lot of other people. We all care. We're all here for you. You need to know that. Max, that makes me feel so blessed for the first time this week. I don't know what to say. That's okay. Neither do I. Maybe we could both use a hug. Bonitinhas. You always know the right thing to do. Tá. Confortamos a cria Kate. Esse aqui é o bagulho da Vitória. Vou checar, vai. Vou checar o tablet dela. Ver os hentai dela. Fix it so you'll be here to get your fancy camera, Victoria. Ah, tá. Não é nada demais, não. Falar com o professor, né? Filho da puta. Mr. Jefferson? We need to talk. Can you see I'm talking to Mr. Jefferson now? Cala a boca, puta. See, but maybe you shouldn't. And why not? Hold on, Victoria. Are you okay, Max? I will be when Victoria understands that hiding behind a screen, posting videos of people is incredibly cruel and unfair. You're smart enough to know how easy it is to hurt somebody, to destroy their life. I just want you to think about how much it would hurt if somebody did that to you. You can always make the right choice, Victoria. I know you've got a good heart. I've seen it. Listen, I didn't... You don't have to explain. There's no reason for you to be so insecure that you can't be happy with your own talent. Wouldn't Moleque, ela está destruindo todos os argumentos. to bring them down? You could inspire people. Okay, I don't know what you're talking about now, do I, Mr. Jefferson? I think I should stay out of this one, Victoria. Then I guess I'm done talking. And that's okay too. Moleque, Max está destruindo todos os argumentos. Kind of random, Max. What did you mean? Here's my photograph for the everyday. Que foto que ela tirou, mano, será? Oh, that was easy. No. It wasn't easy at all. Well, I can't prejudge yet. É a selfie dela, será? Happy you decided to enter. That means a lot to me. And Blackwell, the first step for any artist is to put themselves out there in the world without fear. To be innocent. Or guilty. Maluco. Well, thanks for the photo, and maybe both of us will be jet-setting to San Francisco this Friday. Or maybe only one of us will be going. Don't be Caralho. so modest, Max. Anything can happen in a week. As you're going to find out, Mr. Jefferson. Moleque. Tá porra. Onde será que a gente tá agora? Isso não aconteceu, não? Não aconteceu. Ué.
Caralho, o bagulho tá acontecendo e... Pera, tô confuso. Aqueles problemas aconteceram, agora eles invadiram a casa do... Beleza. Ih! Eu não entendi. Quem tava enterrado era a Rachel, né? Não era a Kate, não. Não era a Kate também. Ai, meu Deus, que alegria, cara. Max amassou. Max amassou na escolha, filho, apenas. Eu lembrei. David é o padrasto da Chloe. Lembrei. Tinha esquecido quem era. Oh, Porra. Tá no avião? whoa. Okay. You're okay, Max. You're safe. On a plane. I hope I O did diretor. everything right this time. Ai, amassou, Max. Pô, não liga o celular no avião não, cara. Chloe. Oh, you're alive. Oh, you're alive. I did it. I fixed everything. Wowzer. Pô, moleque, uma saudade de avião, cara. Pô, muito bom. Deixa eu olhar a janela, né? It's so weird to be in between realities. Everything is Pô, só essa asa que tá, pô, me deixando meio apreensivo. 10 across 6 letters blue. How the hell am I supposed to fix Quero ler o jornal. the beginning of the end for Jefferson and the Prescotts. Pô, muita coisa parei, desculpa, mas eles falam aqui que é uma coisa de droga. Aqui, ó. Beginning of the end for Jefferson and the Prescotts. A gente uma série de dicas de David Matthews Jefferson. As pessoas disseram a câmara subterrânea bizarra nesta terça-feira, declaradamente usada por Mark Jefferson e Nathan Prescott para drogar, sequestrar e fotografar mulheres jovens. Apesar de não ter tido sinais de abuso físico ou sexual nas vítimas, as revelações perturbadoras chocaram a tranquila cidade da Arcadia Bay. Até Sam Prescott, um homem de negócios mais prioritário, está sob investigação pelo seu papel de proprietário da fazenda, onde a sala de estúdio da fotografia de alta tecnologia foi localizada. Você aqui falando dos desastres que aconteceu. Das duas luas. Tá, isso aqui ninguém viu o negócio lá do... Ninguém viu, tipo, fotografou as baleias, né, as duas luas que estavam escrito. Acho que é isso. Ih, tá travando sim. Pera aí. Eu vou fazer o quê? Eu vou travar o frame rate do jogo. Eu esqueci de fazer isso. Acho que vai estar só dentro do avião. E aí, Kaique, eu dei Alt F4 porque eu vou travar o FPS do jogo, mano. Começou a travar aqui. Tá, chamação de quadros. Beleza, aplicar. Agora é só abrir a Steam. Não vou fazer o L, cara. Não vou fazer o L. Germano Cano, eu sinto a sua falta. L de Loud. Enzoca na Loud confirmado? Streamer novo da Loud? Novidades em breve. Fiz o L, fiz o L, fiz o L. Loud Enzoca. Simplesmente. Vem reforços aí. Criador de conteúdo da Loud. Vou começar a gravar TikTok. Pô, moleque, se eu entrar na Loud, filho, acabou, tá? 5 milhões no Instagram. O que Daniel? Daniel Koguri? O crente? Caô. Deixa eu...
Cara, que doideira, mano. Whoa! Pô, daqui o que ele foi putaria. Eu caí. Ah, eu ia falar que eu caí com o seu amigo, isso que você sabe, né? Perdi. Tristeza. Pô, tá maluco, mano. You're okay, Max. Mas tu caiu contra ele ou no time dele? On a plane. I hope I did everything right this time. Ganhou, ganhou, ganhou. Acho que ganhou, hein? Acho que ganhou, hein? Ai. Good work, David. Pô, tu viu, mano, que a voz dele tá grossinha agora? Pica, né? Tá, a gente já fez isso também. Chloe. Oh, you're alive. Oh, you're alive. Né? I did it. I fixed everything. Wowzer. Simplesmente Kuguri Kyoka. Pô, mas isso tem tempo já, pô. Tem tempo que o Pratt tá namorando já, mano. Joguei Valorant com a mina dele. Eu acho. Eu cheguei Valorant com a mina dele até já. Francisco. I'm Eu acho que é essa, né? but I'm so Vi. too. Tem que fazer, eu já olhei isso aqui, pô. Excuse me, sir. Your phone has to be shut off before we descend. Mas tá reclamando que ela tá com o celular ligado. Aw, I haven't seen Hot Dog Man in forever. Chloe and I used to totally play the video game and watch him all the time. We were Creepy. innocent. Isso aqui a gente já leu. The beginning of the end for Jefferson and the Prescotts. Quer dizer, panfleto. I have to admit, I love being called an artist. Whatever the Heroes. Heróis do cotidiano. Tá, então, excelente. Ele aqui a gente olhou tudo então de novo, mano. Tinha que esperar só. Everything is out of focus and in the distance. Foi aí. O que o cara tá fazendo? Let's see. 10 across, 6 letters, blue. Please fasten your seat How the and hell am I stow supposed to any figure electronic that? gear until the plane is on the ground and at the gate. Thank you. We're starting our descent in a few minutes. It's a beautiful day in San Francisco with clear skies and Caralho. 60 degrees. We hope you enjoyed your trip and we thank you very much for choosing Pacific West Air. Come fly with us anytime. I don't think so. Pô, céu aberto com 15 graus. These airline seats get smaller, so I won't have to fly at all anymore. Meu Deus do céu. Como é que bota o cinto? Could these seats be any smaller? If the How did you sleep? Hope I wasn't snoring out loud, Max. Just a bit. It's been a tough week at Blackwell. So I hope you'll forgive me. Between Mr. Jefferson and Prescott's, things have been hectic, Muito agitadas. at least. I totally get it, Principal Wells. That's a smart way of telling me to stop whining. We are proud of you for representing Blackwell at the Everyday Heroes contest. I know I'm not exactly the guide you wanted in San Francisco, but we all want you to have a great experience here. I already am, and we're not even there. Caralho, pô, tá sangrando. Christ. Another nosebleed? Max, you're not just screwing around with time. Tô meio confuso agora. Maneiro, maneiro. Tem que resetar de novo. Champanhe. De cria. Pô, eu quero saber qual é a nossa foto, velho.
Será que tá lá nossa foto? Acho que tá. San Francisco is so cool. And this gallery is huge. So is the buffet. If an event skimps on the food, you know it's a bad event. As long as I don't have to eat any caviar. This is your day, Max. You can do whatever you want. I hope you take advantage of your status and talk to as many influential people here as possible. Work the room. I don't know. I feel so weird, like I'm a little Pô, kid. você é a mais querida de todas, Max. Max, after this week, you are certainly not a little kid anymore. In fact, you're a noteworthy adult being honored by your peers. Now you have to start acting like the photographer you want to be. Hell, I wanted to be in charge of a big school someday. So I started taking charge of things when I was young. Certo. Ask my poor classmates. Pô, mano, Max, vou botar eat óculos. up that Uma dor de caviar, cabeça. so you don't have to. Better get in there and start schmoozing. Tá travando ainda? Acho que não, acho que não. You know, I won't always be here to take charge. But you come talk to me whenever you want. Se eu travando, eu tenho que parar de gravar. Só vou ter que baixar a live, que saco. After everything that's happened, this should be the least scary thing you've ever done. Wowzer, Max. You did it. There I am, along with all the other winners. Max! I should say artists instead. Cumprimentar ela, né? Não custa nada cumprimentar a recepcionista. Morning. You must be Max Caulfield. Congratulations for your Everyday Heroes photo. Valeu. The version is quite impressive, especially with your Mano, que dor de cabeça, cara. Fico numa dor daqui até aqui. Daqui do pescoço. Se ele não tem nome, não é importante. Ele não é homem. Quero achar minha foto, velho. Young and grunge. He'll think about those days for the rest of his life in prison. Caralho. Se fudeu. Like, I do not understand art. Well, I have to say, this is the best Everyday Hero show How I've much seen did you pay for since that? it began. Quero achar minha foto, velho. Ó, o passarinho que acho que... Ele é ele, pô, ele. Que morreu na casa da mãe da Chloe na última vez. Excuse me. I just wanted to tell you how much I loved you. Qual é a minha? I've seen a lot today, but there's something powerful and understated in yours. I can't wait to see much more of your work in the future. Hi, excuse me, you're Max Caulfield, right? Yeah. Yes. Sorry to bother you, but my name is Danny Lee, and I'm with the Berkeley People's Herald. I edit their arts section, and I totally dig your work. Now, I know the whole ironic selfie thing is kind of played out, but there's something timeless about your images, so I'd love to set up an appointment or interview with you when you get a chance. Here's my card. So great talking with you, Max. You too, Danny. Ele falou sozinho. Gente! Mano, essa foto é muito linda. Hi, and there she is to save the day. Hi. You did it, Max. You're a real artist. At least for today. Nariz já sangrando. Puta que pariu. Chloe! Hey, are you okay? We lost you there for a second. Your nose. I'm okay. Pô, tá meio... High altitude. Tá foda, hein, mano. Max tá meio biru-bilu. Oh, you left the ringer off, idiot. Oh, come on. O que será que aconteceu, cara? Please answer. Max, holy shit, man, your vision. It's true. You saw the tornado. It's coming.
What? Oh no. Chloe, where are you? I'm so fucking scared. I'm by the beach. Chloe, can you hear me? Hello? Hello? Oh my god. The tornado was real. Oh, I didn't fix shit. Chloe will die. Arcadia Bay is gonna be destroyed. Bem que você podia correr, né, ô Max? There has to be a way to stop this. Já sei. For good. Vou entrar na foto. É isso? How much would you pay for that? Não, não é isso. Ah, sim. Excuse me, I'd love to ask you a few questions about your work. Sorry, but Acho que o jogo bugou, mano. Eu tô. You're Max Caulfield, right? Acho que o jogo bugou. Tell me what kind of instinct Eu não consigo apertar pra voltar. Eu tô voltando o tempo, tá ligado? I literally do not have the time to deal with everybody. Aí foi. Caralho. O que fazer? Porque a gente já tomou spoiler do que eu vou ter do que eu tenho que fazer, né, mano? A gente tomou spoiler por causa do True Colors. Eu preciso da Steph. Então eu estou num dilema há uns 3 dias já tentando pensar o que eu vou fazer, cara. Oh, shit. Caralho, ficou tudo... Que isso? What is going on now? It feels like reality is breaking apart. What am I doing to time? Coisa boa não é, né? Make one simple change, so I won't end up in San Francisco. Simple. Não, ela vai destruir a foto. Ah, mas vai destruir a melhor foto de todas. Let's go. Chloe comes first. Mano, que doideira, cara. Que isso? Mano, ele não foi preso. Nossa, velho. God, no. I'm back here again? I thought I fixed everything. What did you say, Max? What? Jefferson should be in jail, not here. Jesus. It's like you're back in my class. You're still spacing out. It might be cool if you took one of your patented selfies now. The transformation between the old Max and the new Max. Anyway, answer my question, please. Eat shit and die. Good answer. Good answer. Hey, your nose is bleeding. Probably gave you too big a dose. Sorry about that, Max. But considering you're about to die, a nosebleed is a first world problem. Oh. A Vitória não dá. I had Ah, to tá. let Victoria Chase go. You let her. Don't be stupid, okay? She's exactly where she deserves to be. Ele matou ela? No. Oh, it's if Matou you ela. care. Your iris, that dilation like a shutter. The pictures you're taking of me now. Too bad you pissed away your gift. You could have won the contest, but you destroyed your own beautiful photograph. What a waste. Sorry,
I burned all your stuff. I got a little carried away. Nossa, velho. My diary. Always. That's why I'm still here. Especially since you've developed from nerd to hero within a week. There's something weird going on with you. Fudeu, pô. Ah, não, vai ter tempestade. Whoa. Did you see how crazy it is outside? Like I said, something weird. There's that fear. Oh, Max, it's an honor working with you on these final sessions. I hope these images will be appreciated for what they truly capture. The loss of youth. At least, that's the last lecture you'll ever have to hear from me. And I promise you, no more nosebleeds. Mr. Jefferson, please, don't. Segura na merda, cara. You don't know what's happening. Shh, 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 shh. Quiet. Quiet, Max. Please, don't do this. I promise. This final dose won't hurt. What? Nossa, meu Deus, que pequena agonia, velho. Grita, Max, grita, Max. David! No, David! No! Eu tenho que voltar pra avisar ele, então. Deixa só. Jesus. David Madsen. He's out cold. Good. I always hated that fascist fuck. Tu vai ver tudo pra eu vou ter que avisar ele depois. Max. Okay. Let's try this one last time. Tá, beleza. Então agora a gente volta e avisa ele se for dar merda. David, watch out! How? How did you know that? Boa, David. Porra, tá muito burro, David. O cara é bobalhão, né, mano? Jesus. David Madsen. He's out cold. Good. I always hated that fascist. Eu tenho que avisar ele antes? What? David, watch out! Time to shut the fuck up, okay? Caralho. David, watch out! Essa a gente já viu. Porra, caralho. Ó. Agora não dá. David, watch! Mano. Caralho, o que tem que fazer? What? David, watch out! David, what? Mano. Será que eu tenho que ver a cutscene toda? Acho que não, né? Eu vou avisar ele? Ah, não consigo avisar. Pô, não tô conseguindo avisar. David, watch out! Tá, eu vou ver essa inteira pra ver o que acontece.
Jesus. David Madsen. He's out cold. Good. I always hated that fascist fuck. Everybody at Blackwell did, right, Max? Okay. Não, caralho. E aí? Eu tenho que voltar mais? I promise. I promise. Mano. Ah, não é aqui. I promise. This final dose won't hurt. What? David! David, what? Pô, vocês me perdoem, mas... Muito difícil, cara. Ah, tá. Era só voltar muito no tempo. Já sabia, né? Eu sabia já. O relógio só não tá passando pra mim, né? And I promise you, no more nosebleeds. Wait, hold on. Can I please ask you for one last request? Oh, you got me, Max. How can I deny that face? Não diga não. Could you please at least play some music so I can drift away? Even at the end, you're still a dreamer, Max. That's a nice trait. Ele não vai conseguir ouvir o David chegando. Hold it! What? Hold it! Será que não é pra botar música então? Deixa eu ver botar música então. Pô, moleque, tem que pensar muito pra jogar isso aqui. And I promise you. Apagar as luzes. Motion foto. Would you take one last picture of me? I want to be your best subject. I almost don't believe that, but I think you've finally learned from me. Mas não fui pra você até que durou. Me diz o porquê. I promise. This final dose won't hurt. Tá, não era isso. Isso era só pra fazer o... Ó. What? Esse aqui era só pra fazer, então, a conquista. Não foi música, não foi isso. Talvez possa ser música mesmo, mano. I promise you. Excuse me, but my throat is scratchy. Can I please have some water? Of course. I don't want you to be uncomfortable. Whiskyzinho, né? O cara tá bebendo whisky. Cria. Pô, vai dar merda de novo? I promise. This final dose won't... Ah, não, acho que foi agora. Ah, não, o tripé tá linda. What? David, what? Não é essa. Você conseguiu empurrar isso aqui?
Então não é essa de novo. Eu acho que talvez seja da música, mano. Ah, pode ser também a outra que tinha, né? Vamos testar a última e depois a gente vai na da música, ver. And would you mind turning off the lights? They make me squint, so I won't look good for the shot. Now, you're thinking like a real photographer. And I don't want your last memory to be bad light. Você dá merda de novo? I promise. This final dose won't hurt. Acho que é a música, mano. What? David, what? Porra, caralho! Mano, eu vou na da música. Tá. Pera aí, descobri. And I promise you. Deixa eu And would you mind? pegar as bases, tá. I promise. This final dose won't hurt. Não, esse não. É isso? Acho que é esse. This final dose won't hurt. Deixa eu ver. What? David, watch out! Não. Pô, mas o detonado que eu ouvi, pô, tá sendo mais fácil, mano. Pera aí. And I promise. Deixa eu tirar uma foto. What do you... É isso mesmo, é essa aqui. I Eu acho que é essa aqui, pô. This final dose won't hurt. Ó. Oh, não! David. Deixa no grau, já avisa. David, what? Get the camera next to you! No gun. No balls. Jefferson, it's over. You are not going to stop me. Tá. Going to stop me. You are not going to stop me. He's hiding a gun over there! Sorry, Madsen. Deu errado de novo, eu acho. Porra. Jefferson, it's over. He's hiding a gun over there! Caralho, e aí, galera? E aí? It's over. You are not going to stop. David, kick that table! Yes, sir. Tá, tem que ser antes. Jefferson, it's over. David, kick that table! Yes, sir. Nossa, pera aí, mano. O que eu tenho que fazer? Pô, tem a mesa. It's over. Ai, toma. David! Pá. David! Max, are you okay? Are you all right? Can you move? Yes. Thank you, David. Thank you. Don't thank me. You brought me here. Let's wrap up this son of a bitch first. Toma, mocão. Filho da puta. Be going anywhere when he wakes up. Except you are going to prison forever. Or worse.
Mr. Jefferson. Now it's your turn to be captured in a moment. Tomou apavoro, pô. Save Chloe. He burned everything, Nossa. including all of my photos. Então vai ter que ser sem poder. Yes, I can use that picture he took of us. Verdade, mas eu vou estar lá no Vortex, né? Shit, no signal. Puta merda. Vai ser sem volta no tempo, então. You won't need this anymore. Ah, não, sem a total, né? Porque eu ainda posso voltar rapidinho. Uma bizoiada, né? I had no idea he was this sick. Jefferson looks so pathetic now. Filho da puta. Toma, bicudão, toma. Pô. David? Are you okay? Look at this place. It feels like hell. Jefferson was gonna kill me. Like he did to Victoria Chase. Oh, no. I always suspected that son of a bitch. I never did. É. Until too late. You shouldn't have to suspect your teacher. He wasn't a real teacher. He just wanted to lecture. Pode ter que tá todo fudido agora. Isso que importa. I wasn't surprised when you accused Nathan of drugging Kate Marsh. I thought so too. And Max, I'll never forgive myself for what happened to Kate. I feel like I helped push her off that roof. Don't blame yourself. Nathan and Jefferson are the ones who put her Um pouquinho dele sim, vai. I knew Nathan Prescott was a threat. I just waited too long to neutralize him. Jefferson already did. They had some weird father-son thing going on. But Nathan killed Rachel, and Jefferson had to use him as a scapegoat. That pervert was pulling all this shit right under my nose, too. I could have stopped him and Nathan if only I wasn't so stupid. No. I told Principal Wells Nathan had a gun and almost used it. But he didn't want to believe me. I should have been more loud. We all make decisions we regret. But I have to admit, I'm impressed by you. And Chloe. And your investigation. I had all the high-tech toys, well, you had each other. Maybe she learned from you. I think she only learned how to hate my guts. You both had a tough start. And I know it wasn't easy. I'm not gonna make any excuses for my behavior. I tried to be a good soldier, but I wasn't so great. I tried to be a good father, too, but when Joyce kicked me out, I had nothing. I'm so sorry about that. I didn't want that to happen. I should never have set up those surveillance cams. É, realmente. Kept all those files. I'm going to tell Joyce I was wrong about you. She does love you. It's pretty obvious. I try not to use my service as an excuse, but it's hard to come home after war. Most people don't know or care what it's like. Except Joyce. She gave me hope. A new life. And you saved mine. Chloe, she would be proud of you. I just want to see her safe with her mother. I promised Joyce I would go see a family counselor. I'll start by apologizing to Chloe. I don't expect her to call me dad, but maybe she'll stop calling me step douche. So, where is Chloe? Nossa, fodeu. Chloe is Moleque, ele vai enfiar porrada no cara até a morte. dead. This isn't happening. It can't. No, God. Not Chloe. Max, are you sure? Are you... Yes, I saw her. I saw Jefferson kill her in the junkyard last night. Last night? When I was feeling sorry for myself in my hotel room?
I promised Joyce that I would protect her and Chloe. How can I face her and explain this? I never even told Chloe that I... God damn it! You killed my wife's child, you sick fucker! And you took away my stepdaughter? David, wait! Eu voltar no tempo vou esconder, mano. Pô, mano. O Jefferson não vai sofrer se ele estiver morto. Ele tem que sofrer na cadeia. Max, I'm sorry. I'm sorry you had to see that. Como é que volta? What have I done? All that time I wasted with surveillance. Chloe, I'm sorry. Joyce, I failed you. My family. You didn't fail. You did your best. Max, you better get outside. You've seen enough of this room. David, thank you for saving me. Mano, eu vou voltar e vou omitir a verdade dele. Vai te dar tempo ainda. Tá, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Ufa. Beleza. The Prescotts had Fala, David. place. It feels like hell. Jefferson was... Oh, I always said I never... you should. He wasn't... I wasn't. Am I? Don't... Agora é só esquipar tudo. Jefferson... That No. we all. Spotep, obrigado pelo follow, mano. Cara, esse aqui não acaba nunca. Aprendendo com vocês, mandando a última. I. You both... Deixa eu mandar o papo pra ele, velho. Falar true da true. Sinto muito. I shouldn't. I try. And you... Mano, tá estranha essa parada de pular agora, velho. Aí, esconder a verdade. Mano, não conta pra ele não, mano. She was... Pois senão ele vai matar o cara. She went to go... medicate before I... Moleque, quase que quebrei o monitor. Quase que eu quebrei o monitor. Oh, thank God. Moleque, ele não quebra por isso aqui. Stoner. David, I have to go outside and get some real air. And use my phone. Of course. Go on, Max. Moleque, meu Deus, esse cavalo tem muito que quebrar essa. I'm glad Chloe has a best friend like you. Nossa, cara, quase que ele quebrou. Quase. You've seen enough of this room. Okay, teacher. Meu Deus do céu, que medo, What cara. kind of photo evidence you shit all over this computer? You're not getting away with this, Jefferson. How? So gross. I wonder if he charged that duck to Maluco. Blackwell. Scum. É o colar da Chloe. Oh, Chloe. Agora, pô, eu tô sentindo que tá chegando, mano. Tô sentindo que tá chegando, pô, aquela decisão, tá ligado? Eu tomei spoiler no True Colors, mano. Merda. Cara, eu vou escolher como se eu fosse a Max, tá? Eu vou escolher o que eu acho que a Max escolheria. Só pra... Freedom. Nossa, ai, porra. Mano, o jogo tá um pouco
pouco bugado, né? Graças a Deus. Cadê tão... Ah, tá. Max. Hold on, Max. Ué? So, where is Chloe? Pô, então o bagulho não salvou, velho. Puta que David, eu não consigo pular. she was pretty stressed out, so medicate before I ended up in here. So, she's okay. Moleque, esse jogo tá tão bugado que, meu Deus do céu. For once, I'm happy Chloe's a stoner. Dave, I have to go outside and get some real air and use my phone. Of course. Go on, Max. You're a brave soldier. I'm glad Chloe has a best friend like you. Go on now. Nossa, eu tô arrepiado, cara. I've seen enough of this room. Okay, teacher. Let's see. Tá, acho que agora não vai bugar de o bagulho, não. Freedom. Holy shit. Puta que vai tá bugado. This storm is real. I need to. Liberdade. Puta merda. Mas depois é real. Eu preciso achar. Eu não prestei atenção qual foi. Yes! Tá, como eu que com sinal celular. Warren, can you. Warren, você pode me ouvir? Never mind. Max, onde você... Deixa eu ver aqui, mano. Eu não entendi nada que o Warren falou. Deixa eu ver aqui, eu vou ver o script. Episódio 5, lixo. Ele perguntou cadê ela, ela falou não importa, não importa assim, deixa eu ver aqui. Peraí, nossa, tá ali embaixo já. Nossa, tá acabando já o episódio, será? Não, tá muito embaixo. O David tá aqui. Deixa pra lá, escute, você tem aquela foto que tirou ontem no estacionamento? Do you have that photo you took last night in the parking lot? Sim, mas por quê? Não tiro tão bem. Yes, Foi uma boa foto. it is. Sim, eu quero. Onde você está? No restaurante Wheels, praticamente preso aqui com a Joyce graças a esse clima de Armageddon. Estou esperando o céu ficar vermelho. I'm on my way. Estou indo. Vamos, isso é loucura, você consegue andar na calçada lá fora. Você mal consegue. Sério, Max, fique onde estiver. Eu não acho que essa tempestade está ficando menor. Estou meio assustado. It's okay. Tudo bem, eu também, mas ainda não acabou. Então, Warren, esperem. So hold on. Espere! Você tem uma nova mensagem. Não. Tá, ela vai ligar o rádio, hein? Eu vou contar pra vocês o que o rádio vai falar. Eu vou falar assim. Eu vou falar assim que nem a rádio, né? Deve dar pra entender. Quase nada. Deixa eu ver se o rádio é assim. Nossa, tem uma putaria isso aqui. Não, a legenda não tá bugada, não, acho. Aí. I trust Limbo have been warning you people for years that our culture of sin and entitlement would lead to God striking us down. And I'm the one trapped in this fucking radio station. Somebody get me the hell out of here now! Now, goddammit, how do I pay all those taxes for? You have one new message. Message received yesterday at 9 p.m. Max, it's Nathan. I just wanted to say I'm sorry. I didn't want to hurt Kate or Rachel or I didn't want to hurt anybody. Ih, pera aí, calma aí. Ah, tá. Everybody used me. Quem mandou seu bobalhão, hein? It's coming for me now. All this shit will be over soon.
Watch out, Max. He wants to hurt you next. Pelo menos ele avisou a gente, mano. Sorry. Da hora. Bruno Vilas, obrigado pelo follow. Não, peraí. Bruno Vilas 537, obrigado pelo follow, mano. Bruno, o que você fez com os outros 536 Brunos? Hein? É, mano. Tá, deve ter bugado. Deixa eu recarregar já. Só pra não... Só. Ah, a música até parou. Merda. Deixa eu voltar aqui pra ver se a música volta. Não. F total. Pô, tô travejando e não tá tocando música, não tá fazendo barulho do trovão, né? Aí, tô com a música agora. Caralho! Essa é... Não sei quem é essa, não lembro dela. Caralho! É o Jazz... O John. O John? Caralho! Fudeu. Moleque, olha o tamanho desse tornado, caralho. Qual a diferença de tornado pra furacão? Nossa, caralho, tá muito bonito. So hurry up. Eu tô aqui. Eu te ajudo. Hey, that guy is trapped. I have to help everybody I can. Are you okay? Once I get the hell out of here, I've been hauling loads for way too long in this shithole town. Tamo junto, caminhoneiro. Better go now. And I ain't never coming back here. You need a lift? No thanks. Não. I have to find a friend. You go, girl. You go. I can't believe this is real. É real, moça. Oi! Chuvinha boa, né? Ué, tá bonito pra de ginástica. Pô, não consigo nem falar, tá bonito demais o jogo. Alguém tem que precisar de ajuda. Quem é? Alissa! Alyssa needs help again. Help me get down! Alyssa, are you okay? Let me help you down. Fuck that shit, Max! Whenever you show up, I have to get out of the way. So just get... Ah! No! Acho que não é pra gente ter ficado avisando ela das coisas. Ficar avisando ela das coisas não foi uma boa ideia, mano. Ai! Alyssa! Tá, pera aí. Tem uma tábua ali do lado. Vou botar a tábua no chão. Please! Help me get down! Come on, Alyssa. Take my hand. Here I go! Vem com a cria. Boa, Alissa, amassou. You did it, Max! Are you okay? Now I am! We need to get out of here! Alyssa, you go on. I have to help other people. Max é MVP, mano, salvando todos. Max é a prefeita. E da fonte de foto, mano. Please move! Please, God! Que anotação, né? Pode ser que ele morreu, eu quero ver anotação. Mystery solved. Isso levantava tipo que praticamente roubei. It's a reward.
eu vi com aquelas fotos de gato e só peguei. Sinto muito por você passar por toda essa merda. Passei por bastante coisa no ano passado e estava com inveja de você por ter todos aqueles gatos. Ninguém gosta de mim, então achei que seria engraçado pegar seu tablet. É por causa dessas coisas, de coisas que eu que ninguém gosta de mim. Não sei se eu conseguiria falar isso na sua cara e tu escrever esse bilhete. Enfim, aqui está o seu tablet. Espero não ter causado muito estresse, espero que saiba a sorte que tem por ter tantos gatos em sua vida. Claramente eu não tenho essa sorte. Isso deve ser alguma parte secundária de história que eu não sei. Nossa, mano. Oh, I can't stand seeing these bodies. Caralheta. Mas veio daqui, né? Veio dali, tá? Cara, uma baleia aqui no meio da rua. Mano, imagina você morrer esmagado por uma baleia. How can I get out of here? Não pode. Damn. Okay. I just need to switch on the electricity to activate the sprinkler. Esse é... This makes me so sad. Você quer usar. Não morre, Max, por favor. Mas precisa de... Nossa, eu não sabia que precisava de eletricidade pra... He's dead. Electrocuted. A Max matou ele. Tá, vou passar. Quando eu passar, eu vou voltar. Ah, pelo menos não tá morto, né? Fazer o quê? Morrer eletrocutado deve doer, né, mano? Olha, de acesa. Daí vai começar a chover baleia em mim. Acho que era pra tocando música, não era não? Meu Deus, tem um policial morto aqui. Por aqui dá não. Tem que ser pelo lado que a gente tava tentando entrar já. Vai, Max, vai, Max, vai, Max. O poder dela é muito broken, né, mano? Bizarro. E a mendiga que a gente conversou? No need to go there now. Pô, tá de sacanagem, né? Onde eu tenho que ir então, caralho? Wait, there's a fire heading this way. I need to do something about it first. Ué, caralho, eu vou pra onde então? Come on, Max. Stop that fire. Como que eu vou apagar fogo? Vou empurrar a baleia em cima do fogo? Ah, tá. Tem que parar aquele fogo ali. Não tinha visto que tinha fogo ali. Eu acho que eu tinha achado que o barco tinha explodido por livre e espontânea vontade. Como é que eu paro? Eu tenho que ir lá na frente? Acho que tem que cancelar na frente. Mano, pô, esse jogo tá cheio de coisas muito difíceis pra minha cabeça. Ali. Vai, Max! Yes! Areia, o counter natural de fogo. I wish life was back to simple exit. É. Panqueca, você não comeu ovos e bacon nenhum dia, Max. Você falou besteira agora. Só comeu panqueca só. Evacuation. Once again, this is not a test. This
This is not a test. An E6 tornado warning has been issued for Arcadia Bay and surrounding counties. The emergency broadcast system is now in Max. effect. Oh, Jesus, I am so glad to see you, sweetie. Are you okay? Yes. What about you guys? Two Whales is barely standing now. I don't know if it's gonna make it through this tornado. Oh, poor Officer Barry and all those people out there. Okay, get your ass inside. I have to get back to this gentleman on the ground. Lauren has been gathering all the first aid. It's not much, Joyce, but it's all we have. You okay, Warren? How the hell did I ignore all those warnings, Max? Ah, pois é. The snow? The eclipse? There's nothing you could do about it, Warren. I'm so stupid. Tinha duas porras de lua. Should have seen it coming. So glad everybody is safe here. But I need Eu vou avisar o Frank da Warren down. da Rachel. Okay, Max. Excuse me while I go help this other gentleman. Frank, I'm so glad you're here. Yeah, makes two of us. Now, if only I had Rachel back. Now, Max, what about that info I gave you? Did you and Chloe find out what happened to her? Oh, Frank. I don't know how to say this, so I just will. Rachel is dead. God, no, please. Please, no, not Rachel. She can't fucking be. Are you sure? I mean, how do you know? We used the names you gave us to track down a farmhouse. My professor, Mark Jefferson, has this creepy photo torture room. And we found out he was using Nathan Prescott to drug and photograph black. Nossa, a Max Gótica tá muito linda, né? Desviando do assunto. Fuck! Fuck, I knew it! I should never have hooked up with that sick punk. Pompidou hated him. You saw Rachel? Sim, vi. Yes. I wish I didn't. I'm so sorry, Frank. Nathan wanted to impress Jefferson and he killed her. How? How did he kill her? Não sei. Ah, não, overdose, tá. He used some. Nossa, fudeu, ele vai achar que é culpa dele. Gave her an overdose. An overdose? The only way Nathan could have done that is if I sold it to him. I killed my lioness. No. What have I done? Where is this motherfucker Jefferson? He's going to jail. He won't be hurt. Frank vai atrás dele pra matar ele no suco, tá ligado? Rachel. Oh, God. She was the one good thing in my life, Max. I know she was too young. I expect her to leave me, just not how it happened. I would never have stopped her from going after her dreams. I know. She obviously cared about. Olha que tristeza, Rachel cared about a lot of people, especially Chloe. But now I see why Rachel dug her. And Chloe was man enough to ask me for help after all that shit we went. Fico com sono, velho. Meu Deus do céu. Appreciate that. You know, the one time I met my dad, the bastard quoted the Bible and said he wanted to enter his house justified. In other words, to do the right thing. Me too. And maybe you're helping me get there, Max. Don't get me wrong, kid. I still think you're weird. But you're cool. I can't seem to escape the two Whales. Ó, Pompidou, meu amor. At least Frank still has Pompidou at it. Bonitinho. Mas que bom que ele tá bem, cara. Warren, cadê a foto? Cadê a foto? I hate to say I'm glad to see you, but I'm so glad to see you. That's okay. The important thing is that you're safe. And I know you can take care of yourself after Nathan. Should have done that a long time ago. But damn, Max. Can't believe you actually drove down here in the middle of a fucking E6 tornado. Just for one photograph? I mean, I know you didn't come for me. Warren, I came for all of you.
Just tell me you do have the photograph. I just want... Now shut up and listen. Oh yeah, you're finally going to tell me what you never did in the parking lot. I wish I would have. So I'm just going to tell you without any explanation. Trust me, okay? I always do. You should probably tell me quick. I had a vision in Jefferson's class of a tornado destroying Arcadia Bay. I went to the bathroom and saw my best friend Chloe get shot by Nathan Prescott. You with me so far? Where else could I be? Go on. Then I found out that I could rewind time. And long story short, Mark Jefferson is insane and dangerous. Ela resumiu bem. Whoa. Is that all? Eu não sei, mas eu não To sei. go back in time. Jefferson already killed Chloe. Não sabia que eu tinha começado a Let tempestade. that happen. I have to do something, Warren. Max, going back in time is what caused the storm. All because of me? How? I'm not a real scientist, even though I play one at school, but this seems like Efeito borboleta. cause and effect. Maybe chaos theory. What happened with Jefferson? Did he hurt you? Nathan accidentally killed Rachel Amber trying Mano, eu to não sei teoria do caos não. Sei que é um dos episódios. mental help. Now he's dead. And Jefferson is done. Jesus, Max. I want the whole story, but I guess we really are out of time. But I can still change things. What do you think will happen? For every action, there's a reaction. Whenever you reversed or alter time, maybe you caused a chain reaction. Even in the environment. You're my friend, Warren. You believe me, right? I haven't told anybody else except for Chloe, and she can't help me right now. I know I can be a pain in the ass, and you've always treated me like a person. Not a beta nerd. I told you before that I'll always believe you. I just wish I could trust my powers. I guess we'll never know if it's magic or science. Even if it's from a wizard or a wormhole, you're part of something bigger. I don't believe in fate or destiny, but after this week, I realize I don't know shit. That makes both of us, Warren. I do know you're here for a reason. And I guess it's up to you to find out why. Max, I'm sorry you got stuck in this. I don't have a fucking clue what's going on. But I have total faith that you'll do the right thing when the time comes. I'm so proud of you, Max. How could there be a more important moment in history? And I'm in the middle of it with you. So thank you for trusting me. Thanks for being here. Always. Beleza. Max, do you... Hey. Be careful out there. Certo. Eu não vou beijar ele. I could use a hug before I do this. Me too. Better go before I get pathetic and tell you not to. You're not pathetic. You're one of my heroes. Ufa. And I'm going to make the right choices from now on. I swear. I swear. That's why you're Super Max. Mad Max, Super Max. Eu acho que ele fez uma listinha de todas as coisas que a Max recebeu desde o início do jogo, né? Depois que ela voltar no tempo Warren não vai saber disso, né? Have you been drinking? Boop. Memórias são só memórias e fotos contam a história do que eu quis construir. Come on, Max. Não temos tempo para essa merda. Vamos logo, Max. Anda logo, No Max. time for this shit. Come on, Max. Chloe.
Jesus, dude, what is up with you? Sou Miruto. I'm just glad we're here together. I guess you need to talk. No worries. It's all good. I'm glad you're with me too. What's going on, Max? We have to find Nathan right now. Esse moleque, tô com um puto espinhão aqui, velho. Tá maluco. Chloe, wait, listen. Vai ser uma pomadinha real cria agora, ó. Stop and listen for once. Fine, Max. I'm listening. Chloe, you can't go in that party. You're gonna die if you do. You used your powers, right? And you fucked around with time and I died. Not like that. You're supposed to back me up. So there's no way that punk-ass bitch Nathan Prescott is taking me down. You're right, he won't. Mark Jefferson killed you. And others. Jefferson, the art teacher? That's bullshit! Nathan is the fucking serial killer! We saw the proof! Now excuse me, I'm going to that party to make sure he never hurts anybody again. Are you coming? Nathan is dead, and you're in danger. That fucker is already dead? How do you know that? Eu vou ter no tempo nessa burra. I was there. Will you please tell me exactly what happened? Please. Chloe. Jefferson drugged and kidnapped me. I was tied up in his bunker. You have no idea what hell I went through to get back here. But I couldn't let you die. You brought me back here, and I can't lose you again. I won't. Max, I'm so sorry. I was the one who dragged you into all this shit. Nobody, especially you, should have to go through that. Now we have to stop Jefferson. With one bullet. No, not this way. Chloe, I can't keep fixing everything if all I'm gonna do is just break it over and over again. I know how this is gonna turn out, and I'm afraid I'm fucking up all these alternate realities. Wait, alternate realities? What do you mean, Max? What did you do? I fucked up, Chloe. I wanted to make things right, but everything turned out wrong. Max, what the hell are you talking about? I was able to go back in time to the last day William was alive. I stopped him from leaving, but you ended up in a car crash instead. You saw my dad again? You were completely paralyzed. And you were in pain. You were slowly dying, and you asked me to end your life. But Chloe, there was no way I could do that. I had to return to this timeline to see you again. I had to. God, Max. That must have been awful for you. I'm so sorry I had to ask you that. It was worse for you. But I had no idea what would happen, and as usual, I messed everything up, and I never want to hurt you. Ever. You have to believe me. Of course I do. Do you think I would even know how to handle that situation? Nobody would. The important thing is that we're together again. You're right. That's why you should come with me, so we can stay together and stay alive. I hear you, Max, but do you think we should let Jefferson get away with torture and murder? Of course not. If we tell David, he'll believe us, and he can actually stop him. Right? I don't get it. Why do you trust him after you totally reamed him the other day? He's not even at our house anymore. Chloe, David saved me from Jefferson. If he didn't track down the dark room, I'd be dead right now. Max, I had no clue. I should have been the one to save you, but I'm so grateful David was there. So what's your plan? We tell him everything, including that Victoria is in danger. Okay. You've been through so much. I believe you, Max. After all, I'm still your faithful companion. Yes, you are. So listen, in a few minutes, I won't know any of this happened. Nothing. We absolutely have to stay in your room and do nothing.
Then we explain everything to David, and we finally let him do his job. You'll have to tell me exactly what I did and said just now. Just explain that I traveled through time using the photo. Will you believe me? I'll always believe you, Chloe. Caralho, que doideira, cara. Tá ficando muito confuso. Só que o David vai morrer? Não, ele brotou com a tropa. Boa, boa, boa. Amassou, amassou, amassou. Agora é cutscene. Nossa, meu Deus, gente. Oh, Chloe! I see that the real Max is back. So, how was your time trip, dude? Shut up. Oh, you're alive. You're alive. Oh, both of us. I did so much to bring you back, Chloe. It worked. It actually worked. You're with me again. Looks like even fate doesn't want us apart. And I traveled through multiple realities just to save my ungrateful ass over and over, and I hope it was worth it, but I don't blame you for wanting me out of your life after all my drama. Come on. I'm the official drama king and queen of Arcadia Bay this week. Just look at what my powers have caused in just a short time. I'm nobody. You're Max fucking Caulfield, Time Warrior. Even if you weren't, you're kind and caring. Nobody could have a better best friend. Nobody. You didn't ask for any of this to happen, but it did. You need to accept how awesome you are. Maybe I willed it subconsciously or something. I always wanted my life to be special. An adventure. But not without you. And it didn't happen until I moved back here. So, without you, my powers wouldn't even exist. And for whatever scientific, mystical reason that we'll obviously never figure out, we were meant to be together at this exact moment in history. I have to think that Rachel was somewhere behind the scenes, fighting for justice. I'd like to think that too. We all owe Rachel Amber. Now tell me everything that happened. You remember, right? Well, we left the party and made sure Jefferson couldn't find us. For once, I was glad I lived in an actual fortress. Then the storm got hella crazy, and you said we would be safe at the lighthouse. Chloe, look. The storm is getting bigger now. It's coming closer. I can't even believe this is real. This is happening because of me. Stop it. Stop beating yourself up, okay? We've both paid our dues already on it. Oh God, look at that. Look at that monster. Olha que isso é muito grande, meu Deus do céu. This could be Rachel's revenge. Our revenge. The lighthouse is out of the way of the tornado. Come on. Chloe. I've got your back, Max. Puta que pariu. Whoa. Ah, voltou. Alfred Hitchcock famously called Puta que film pariu. little pieces of time. I'm back in class. What the hell? These pieces of time can frame us in our glory Eu and our sorrow. já sei o que vai acontecer. Lecture again. Eu acho que isso aí, né? Might be hell. Now, can you give me an example of a photographer Okay, who perfectly this is captured the messed human up. condition in black and white? Am I stuck in a time loop? Anybody? Bueller? Diane Arbus. Be calm and don't freak out. Why Arbus? Yet. Because of her images of hopeless faces. Bora ler. You feel like totally haunted by the eyes of Que those isso? sad mothers and children. Caralho! She saw humanity as tortured, right? What's going on? And frankly, it's bullshit. Nobody even cares? Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a Cara, que porra é essa? capture you in a moment of desperation. Everybody's gone now. Have I totally fucked up time? This doesn't make sense. I'm sorry, Kate.
Mano, olha o que eu falei. Eu falei disso de I som see de you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. Ela tá no subconsciente dela. I just wanted to know if you'd like to spend the rest of your life in my dark Ah tá, achei que era a participação dela na tempestade. Achei que era o subconsciente dela falando com ela. and we could be so happy together. Who needs selfies when I can give you portraiture? There's no way I'm saying that. No way. Não respondeu nada. Foda-se. Vou esperar 30 segundos. Se não acontecer nada, eu respondo alguma coisa assim. Acho que não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, droga. Tá, My selfies are shit. I need to be framed by a real artist. I'm just a poser. Yes, you will be posing. For me. There's so many angles I want to expose you with to the world. I hope you don't mind needles or duct tape. This can't be real. Tá vendo o que eu falei pra vocês da soundtrack, quando eu falei isso do palhaço? Não tem soundtrack nenhuma, tá muito mais bizarro. A gente não sabe o que esperar, tá ligado? Tipo, se eu abrir a porta explodir, tá ligado? Então elas estão. Que isso? Como se todo mundo estivesse morto ou isso é Halloween? Acho que como se todo mundo estivesse morto. Hey, Kate. Max, how could you let me jump off a roof? You were the only person I trusted here, but you never really listened to me. Now I'm never going to heaven. Instead, you've stuck me in hell. Alone forever. No! Kate, I was only trying to save you. Puta que pariu. Tá, tem uma porta certa então. Mapa. A entrada é aqui, né? Victoria, Estela, Dana, Max. A gente sabe, a gente entrou, a gente entrou nas telas, pode entrar no da Vitória ou da Kate. Entrar em um delas. Vitória, ó, da Kate é esse aqui. Da Vitória é esse e não sei esse. Vou entrar na Vitória primeiro. É da Kate. Da Kate é o 218? Acho que foi o 18. 22. Esse aqui. Não. Mano, que agonia do caralho. Vitória. Ah, já entrou na Vitória. Tem que entrar em todas? Nossa, puta que pariu. Deixa eu entrar nesse, deixa eu... Eu ando do fundo primeiro. Aqui tem o quê? Nada. Não sei nem onde que esse quarto aqui. A gente entra no meu, não aconteceu nada. Tá, então a gente foi nas 3 do fundo, já foi nesse. This hall never ends. I better find something. É, eu sei, eu percebi que não acaba, você tem que encontrar algo. Ó, esse é o da... Eu entrei nesses 3. No da Max. No banheiro. Não tem nada.
Mano, que medo de eu tomar um jumpscare, cara. Tá, tem duas portas que podem ser ainda, eu acho. Tem essa e essa. Vou nada bem, né? Acho que não vai ser essa aqui, não. Mas sim. Ai, que nervoso, cara. Acho que tem alguma coisa que vai acontecer. Ou será que eu tinha que entrar em todas as portas? Falta essa só. Cara, que aflição. Puta que pariu. Eu já entrei nesses. Mano, eu vou no meu de novo. Ó, Max, Brook. Vou dar Max 219. Eu tenho que voltar no tempo? Não. Mapa. Esse aqui não. Será que eu tenho que entrar na ordem nas portas? 17, 8, 9, 21, 22, 23, 24. Conheço. Kate Marsh. Mano, eu vou tentar andar Kate de novo então, velho. Mano, é porque tem algum puzzle com as portas. Ah. Eu vou com uma porta que esteja trancada então. O dormitório de garotos é por onde? Não sei, achei ali na frente então. Não. O dormitório é meu. Porra. Por que eu peguei a porra da chave então, caralho? Ó, chuveiros, banheiro. No balls. Ah, o daqui. Esse aqui é o da Kate ou da Vitória? Acho que é da Kate, né? Mano, deixa eu ver aqui. Pera aí. Opiniões e dicas. Resumo opiniões e dicas. Aqui. Live Stream episódio 5. Ah. Pera aí. Tá. É um puzzlezinho. Mano, eu lembrei o nome do jogo, cara. Silent Hill. Parece jogando Silent Hill, velho. Eu não tava lembrando o nome do jogo que era. 218. Que é o da Rachel. Da Rachel não. Ah, aqui. Tá ali. E agora um monte de Rachel. Tara Garcia, Layla Lee, Rachel Amber. Acho que mudou, a gente virou ela. Tá, a Vitória já tava aqui. Vou entrar nesse primeiro aqui, 224, que é o da Rachel. Tá, é isso. Caralho. Vitória, vamos dar Vitória agora. 221. Esse aqui. Eu vou no meu então, né? Cheio de Polaroid. São as mesmas, é.
São as mesmas fotos. Tudo escrito olha pra mim, eu sou a Max Selfie. Aí, pensa, conseguimos. Bizarro, cara, que porra é essa? Vamos se bater o controle também, será? Tá. Não, não tá não. Vou tomar copagem com essa música. Я называю Асля Ойрамра Ульделе. Корби Нагол. Ih, o veado. Ratne. Caralho. Don't try to hide, Max. Get over here. Let me capture. Nossa, que medo, cara. Vai ser... Nossa, esse jogo que eu gastei foi ficar maluco. Jefferson is coming after me again. You used to be so pure, so innocent. Now, you have to die. Please understand, Max. The only place I can be myself is in the dark. Is in the dark room. What happened to your spark, Max? I thought I could be your professor for life. I realize now you'll never be an artist, much less a photographer. Come here, Max. Class is dismissed. Mano, porra, que aflição, cara. I miss those. Hey. Hey. In class with those. I miss those days when you looked at me in class with those wide. Vai vir pra cá, vai vir pra cá. I want to be your professor again. I can teach you so much. Para de falar assim, caralho. Que porra é essa? Good evening, Blackwell. This is Principal Wells, and I'm here to drop the mic on Max Caulfield. Drop the mic. Max? Max? Oh, posso fazer isso aqui, bro? Muito broken. Attention. I regret to announce that one of your fellow... Mano, que... Cara, que aflição, velho. Eu odeio jogos que assim, cara. Eu odeio coisa que tem... Eu sou maluco. Qualquer coisa que tem esse stealth, cara. Max, where are you? Max, come out to play. Come out to play, eh? Ape, ape, ape. Who wants to go ape? Go ape, go ape, ape, Miss Price can't just show up at Blackwell in a wheelchair and think we're going to accommodate her every whim. Hungry. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus.
Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Foda-se. Fé pra eles, pô. Fé pra eles. Tá tentando chegar no farol. Bony ass over here. Frank. I'm gonna cut you open, freak. Tá indo pra onde? Why are you looking at me like that? Those were my beans, Max. Those were my fucking beans. Oh no. Bottles. Hey. This might be hell. Final time. Max. Need a volunteer for the dark room. Max. Rachel not only gave great headshots, she gave great. Oh, Max! Max. Cala a boca, cara. Porra. Well, these ones aren't too hard to find. Foda-se. Max, sit down. You're taking your time out, no matter what. Maybe you'd be a lot happier. Chloe esteve aqui, Rachel está aqui, Max estava aqui. Vocês todos vão morrer. It's time for you to die too, skank. São mais uma garrafa ali, beleza. Tenho 4. 5. Max, you need to get When did I get bad bottle karma? Want some drugs? Moleque, cara, isso é... More left? Eu vi a última, sei onde é que ela tá, ela tá ali. Não, não tá ali não. Não, estão aqui, tem vários aqui. Será que eu tenho que achar outra mesmo? Achei que tava ali, era uma daquelas ali. Cadê que o jogo salvou, pô? Tem que pegar mais uma então, acho. Se você sentar no banco pra ver se resolve, senão eu vou ter que achar mais uma. Ela deve estar do outro lado, velho. Ai, caralho. Ué, eu tô gigante? Tô no lobo de neve. Don't you dare question the chef. Right, like you're the real cook here? I am when your mom is away. I'll let her know that. Puta que pariu. Mano. Hello? Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. O dia que o pai dela morreu, mano. O pai da... Love you. Da Chloe, mano. Excuse me, ladies. I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She doth have many bags of delicious grub for us to feast upon. You are ridiculous. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's $1 for the swear jar. You mean your college fund? Keys, please. A gente perdeu a chave dele aqui? Shit, where are those keys? Another $1 for the swear jar. Your bag. A gente escondeu a chave dele. Aha. Ah, não escondeu não. Hide from me forever. Now lock up after I leave. Play nice. Try not to destroy too much of the house. And no Chloe and Max wine tasting. Mano, eu tinha lido o Warren. Aí, Max. Depois deram olá, Chloe e Joyce. Não se esqueça de lembrar que você me deixou morrer. Dad. Cara, tudo arrepiado. Caralho, velho. Um creep do caralho. De maluco. How long will this nightmare go on?
I think you'd be perfect for my new photo series on retro grunge. You have the same qualities that I loved in Rachel Amber, but not Max. Max is a fucking child. Oh, Christ, I know. And she never shuts up, does she? I'm so over her hipster bullshit. Hipster bullshit. I think everyone at Blackwell is over Max. Let's prove it. Booyah, Warren. I thought you were all over Max's shit. She's not all that. So who cares if she doesn't kiss me? Oh, you should have seen her make a move on me in my room. Hella lame. Max should see me make a move on you. Come here. Não, 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 não. Não vou ver. God damn, you are a sexy bitch. Why hang out with Max, huh? Boredom. Plus, she's like my personal puppet. I hear that. Do you want a party? I got a drugstore in my room. Oh shit. Look at Max spying on us. Take a fucking picture, bitch. Or take a selfie. See, this is how you bust a move, Max. No mosh pit for you, Shaka Bra. Damn, Victoria. Caralho. You're a real woman. Not a little girl like Max. I fucking love your tats, Chloe. You're so hot. I can't believe it took us so long to hook up. Não, não, não. Não vou ver. Não quero ver. Why did you get rewind powers? You don't even know how to use them. Rachel's dead and you're still alive. Life is so not fair. I wish you would have never come back to Arcadia Bay. You're the real Storm. Isso é o banheiro da onde? Do Two Wheels. I'll be so grateful if this is the last digicode. Nossa, eu nunca vou esse código. Eu fiz tudo só pra botar meu número. Great. Numbers are all over the place. How will I find the right code? Não vou encontrar o certo nunca. Será que tem uma potorca aqui no banheiro? Não. Ah, tenta outra. 3002. Três oito meia quatro. Quatro. 11056. Mas deve acontecer uma coisa depois de errar o código 1000 vezes. 6098. Pô, podia ter uma maneira mais maneira de escrever, né? De botar o código, né? Maxine, você não para de foder com tudo. Quantas vezes a Chloe tem que morrer na sua frente? Talvez fosse melhor ter uma vida, que tal? Enquanto as fotos do meu gatinho, meu coração está partido. Extreme SF, sua puta, sim, você tá ficando sem alternativa. Já vamos todos ao farol. Max, por que você quer matar todo mundo? O que fizeram pra você, maldita? Go fuck yourself, always take the shot. Max, aqui é sua velha me falou que você deixou uma cadeira de rodas. Outra realidade, eu agradecer a você a gente ter fugido para uma vida nova. Você não só ignorou o meu pedido, como pulou outra foto. Quantas vezes você conseguiu me abandonar, hippie? Pompidou. Vadia, não mexa com o Frank nem comigo. Tem uma parada aí? Vai lá, Max, aqui é o Rich, só queria me apresentar. Vejo você muito em breve. Muito em breve. Max também sofreu tráfico com os Jefferson. Ele realmente é capturou. Se quisermos, podemos sair e achar para o cabeção.
Boa noite, Jovem Max. Os quilos falam comigo, mas como você consegue? Eu só moro no teu telefone. Max. Qual será o código? 8391. 8391. Now, why doesn't the mirror reflect any of the numbers? Ah, reflete 0311. Nossa, olha que eu nunca percebi isso. 031 seria o que? Don't kill us, Max. Não nos mate, I'll never Max. dance again, Max. Achando que eu vou dançar de novo. I was about to start a new life in Não California. consegui entender o que ele falou. Ele falou de iniciar uma nova vida. I was happy just Honey, being I your friend. always thought of you like a So daughter. this is how Telling me Max it's gets all breakers. yours. My husband Don't and let new the baby. I squirrels wish we die. had been We'll have to friends, go Max. without me. Load, good buddy. But please. Who are you? Holy shit, are you serial? I'm you, dumbass. Or I'm one of many Maxes you've left behind. Can you get me out of here? Oh, so you want help? Thought you could control everybody and everything, huh? Twist time around your fingers? I tried to help. I only wanted to do the right thing. No, you only wanted to be popular. And once you got these amazing powers, your big plan was to trick people into thinking you give a rat's ass. I do care. That's why I was trying to make friends. By telling people what they want to hear? You were just looking for a shortcut because you can't make friends on your own. That's not true. I have great friends, and I've used my powers for good. Please, stop playing innocent. You're a goddamn hypocrite. You've left a trail of death and suffering behind you. That was not my fault, you son of a bitch. Don't you dare talk about our mom that way. What about the crap that was your fault? Wait, let me guess. You fucked up time and space for your precious punk Chloe? É por isso. You think she's worth all that? Acho. Of course. She's my best friend. Oh yeah, you ignored your best friend for 5 years while she went through hell. Some friend. Chloe does a better job of guilt-tripping me than you do. Because you let her bully you. It's called Stockholm Syndrome. But you didn't do that homework, so you'll have to learn the hard way. Like Rachel. Just shut up. You're not scaring me anymore. I'd be more worried about Chloe killing us than Jefferson. Max, do you really think she has any feelings for us? Acho. You're just another puppet. Você quer? Man, you are so stupid. I'm embarrassed to have the same name. And someday Chloe will destroy. Oh hell, speak of the devil. Dude, do not even fuck with her head. She knows what we went through together this week, and you don't. There's no way you can break up our team. This is reality. After 5 years, you're still Max Caulfield. I am seriously glad to see you. Welcome home, Max. Agora eu posso controlar de novo. Nossa, agora eu vou ver todas as memórias. Tá, no. I know it was your birthday last month. This was my real father's camera. I want you to have it. Yes, of course. This song fucking rules. Can't dance, hippie? Come on. Rock out, girl. Tá, são todas as memórias que a gente teve com ela. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like... Destiny. If this is destiny, I hope we can find Pô, mas eles capricharam no final, hein, mano. I miss Olha you, isso. Max. Tá bonito pra caralho. Let's talk about your superpower. Epic! I pledge allegiance to Max and the power for which she stands. Welcome to American Rust, my home away from hell. Raw and rough. It's... Trem. You saved me again. Crazy. Now we're totally bonded for life. Since you're the mysterious superhero, I'll be your faithful chauffeur and companion. My powers might not last, Chloe.
That's okay. Moleque, isso aqui é tão lindo, gente. Meu Deus do céu. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. Isso aquela ceninha ali delas, pô, tão lindas. Out of that door before you, Lupin. The race is on. See you soon. You saved me again. Crazy. I'm so glad you're my partner in crime. Max, you better come check out these files. It's not a drawing. Look. Rachel in the dark room. Rachel in the dark. Cowabunga! Caralho, que susto. Why, look, an otter in my water. Let's call it a draw. I'm gonna freeze my ass off when I get out. Photobomb! Photo hog. I double dare you. Kiss me now. Damn, you're hardcore, Max. Now I can text Warren and tell him, oh, we could cruise. Moleque, eu tô com medo do que vai ser o final ali, velho. See us heading down the coast of Big Sur and beyond. I know. Not until I see it first. You know the rules, Dad. Dude, I am so lucky that It's weird hanging out with you again. Por isso dá pra sentar aqui, né? No. I'm glad we are, though. Look, the worst thing you can do is treat me. Whoa, awesome picture. We look so badass in our pie. Será que se a gente tivesse matado ela, tipo, ia aparecer aqui? A gente matou ela? Kate wasn't the first. All those binders are filled with other victims. Rachel! Oh, Rachel, no! Tô com medo desse finalzinho aqui, mano. Chloe. Come on, Max, we're almost there. Eu vou entrar no meu corpo? Max, come on now. Don't worry. We'll be okay. Ah tá, eu achei que ia ter Chloe morta no final, tá ligado? Max, can you hear? Max, can you hear me? Max, can you hear me? Please say something. Chloe? I must have passed out. Oh, thank God. Don't you ever do that again, okay? I swear. But that nightmare was so real. Was so horrible. This is my storm. I caused this. I caused all of this. I changed fate and destiny so much that I actually did alter the course of everything. And all I really created was just death and destruction. Fuck all that, okay? You were given a power. You didn't ask for it. And you saved me. Which had to happen. All of this did. Except for what happened to Rachel. But without your power, we wouldn't have found her. Okay, so you're not the goddamn Time Master, but you're Maxine Caulfield. And you're amazing. Max. This is the only way. I feel like I took the shot 1,000 years ago. You could use that photo to change everything right back to when you took that picture. All that would take is for me to... Fuck that. No way. You are my #1 priority now. You are all that matters to me. I know. You prove that over and over again. Even though I don't deserve it. I'm so selfish. Not like my mom. Look what she had to give up and live through. And she did. She deserves so much more than to be killed by a storm at a fucking diner. Even my stepfather deserves her alive. There's so many more people in Arcadia Bay who should live. Way more than me. Don't say that. I won't trade you. You're not trading me.
Maybe you've just been delaying my real destiny. Look at how many times I've almost died or actually died around you. Look at what's happened in Arcadia Bay ever since you first saved me. I know I've been selfish, but for once, I think I should accept my fate. Our fate, Chloe. Max, you finally came back to me this week, and you did nothing but show me your love and friendship. You made me smile and laugh like I haven't done in years. Wherever I end up after this, in whatever reality, all those moments between us were real, and they'll always be ours. No matter what you choose, I know you'll make the right decision. Chloe, I can't make this choice. No, Max. You're the only one who can. É agora. Bom, eu já entrei decidido o que eu ia fazer. Eu já entrei decidido porque eu já sabia que eu ia ter que escolher isso. Eu tomei spoiler. Não! Max, Não! it's time. Chloe, I'm so sorry. I don't... Porra! Quereca. Fui fazer drama, porra. Fui fazer graça. O bagulho soltou sozinho meu mouse, mano. Max, can you hear me? Please say something. A gente viveu a porra de um... Não, peraí. Já é vez que eu disse, então eu posso falar pra caralho agora. A gente viveu a porra de um inferno. Peraí. A gente viveu a porra de um inferno. A gente ficou uma semana inteira pensando nisso. A gente sofreu muito. Vimos várias pessoas morrer pra desistir daqui nesse momento. Eu acho que como se eu tivesse que escolher sem ser a Max, obviamente eu salvaria a Arcadia Bay. Mas que pena pra Arcadia Bay, né? Eu sou a Max. Então This is my storm. dá pra pular, né, mano? I caused all of this. Foi mal, né, Arcadia Bay? Fate and destiny so much that I actually did alter the course of everything. And all I really created was just death and destruction. Fuck all of that. Vamos esperar dar o negócio delas. You didn't ask for it. Vou voltar lá. Pô, mano, eu ia fazer mó graça, ia fazer, pô, uma discursão, meu mouse soltou o bagulho. Except for what happened. Ainda bem que eu pensei rápido em resetar, velho. Senão eu, porra, eu fiquei bolado. We wouldn't have found her. Okay, so you're not the goddamn Time Master, but you're Maxine Caulfield. And you're amazing. Por que ela só não volta no tempo e evacua a cidade? Max, Não é the only way, this is the porra. only way. Não é. I feel like I took the shot 1,000. Nossa, essa cutscene demora muito, mano. You could use that photo to change everything right Cara, ainda bem back que eu já to tô when you took decididíssimo that do que eu vou fazer. All Eu já entrei com o momento de campeão hoje. It's for me to... Já entrei pra 3 dias pensando nisso. Moleque, se não fosse o... Mais 3 dias, né? Se não fosse o True Colors, filho, agora eu fico, pô, caralho. Eu ia ficar fufu. You were all that matters to me. I know Mas, infelizmente, a Max é... that over and over again. Felizmente aí pra alguns, infelizmente pra muitos, I'm so selfish. a Max disse que calculou a preferência dela, né? Look what she had to give up and live through. And she did. She deserves so much more than to be killed by a storm in a fucking diner. Even my stepfather deserves her alive. There's so many more people in Arcadia Bay who should live. Way more than me. Don't say that. I won't trade you. You're not trading me. Maybe you've just been delaying my real destiny. Look at how many Foram times 3. I almost died or actually died around you. Não, foram mais 3. Look at what's Foi no trem, foi a primeira, foi com o Jefferson, foi... mais quando? But for once,
I think I should accept Primeira, my fate. com Jefferson no trem. Quando ela pediu pra eu matar ela. Max, you Tá finally travando a live? me this week, and Acho que tá, hein. nothing but show. Pera aí. Deixa eu ver. Tá vendo que tá sobrecarregando o processador. Tá com delay da porra, hein. Puta, tá com muito delay. Não, trava não. Fear, love, and Peraí, tá com delay do caralho. you made me smile and laugh like I haven't done in years. Wherever I end up after this, in whatever reality, all those moments between us were real, and they'll always be ours. No matter what you choose, I know you'll make the right decision. Eu sei que eu vou tomar a decisão certa. Posso sim, lógico que eu posso, sou foda. Joy, Eu já tomei a decisão. you're the only one who can. Aperte o cinto se vamos nessa, maluco. Max, it's time. Not anymore. Max, I'll always be with you. Forever. E sem contar que na lore do nosso Life is Strange, a Arcadia B foi destruída. Porque no True Colors, os episódios da Steph, a gente botou que tinha sido destruída. Eu não quero ver cutscene de todo mundo, eu vou ficar muito triste se eu ver cutscene de todo mundo. Essa pessoa. Ai, mano. Tô arrepiado, cara. Acho que dá pra ver. Não, não dá pra ver, não. Tô arrepiado aqui, ó. Dá pra ver que eu tô arrepiado? Dá pra ver, né, que eu tô arrepiado. Tá dando pra ver? Tá dando? Acho que deu pra ver que eu tô arrepiado. E não é que todo mundo. Não é todo mundo morreu, sabe? Portanto que a Steph morava em Arcadia Bay. A gente só destruiu uma cidade, mas. É que nem. Onde é que o Thor mora? Que nem. Aquela cidade do Thor lá, mano. Qual é a cidade do Thor? Asgard. Asgard, é? Pera aí, acho que é Asgard. É, Asgard. Que nem Asgard, né, mano? O lugar não é Asgard. Nós somos Asgard, tá ligado? É isso, mano, é isso. Bom, voltamos. O mundo está voltando à sua origem. A seu modo natural. Sem alterações humanas. Muitos cadáveres no chão. Vamos ver quem é esse corpinho aí. Olha. Isso chegou a uma verdadeiramente uma obra de arte, amigos.
Vamos ver, eu acho que a maioria sacrificou a Arcadia Bay, velho. A esmagadora maioria. Não, 61%. 39% são malucos, tá? 30% são malucos. Avançar. Olha, ninguém... Ó, tem gente que matou o Jefferson. Tinha como não ganhar? Eu não vi ele. Só vi a Alissa. Ai, maluco. Por que a maioria beijou Warren? Certo, certo. Eu nem vi o pescador também. Não, apertei errado. Extra, escolhas. Avança. Cadê? É a parte mais legal do jogo é ver isso. Ah, só essas. É que essa tá na frente por quê, então? Ó. Ah, só tem 2. Bom. Então é isso, né, gente? Eu vou me despedir de vocês. Botar os créditos pra passar, né? Vou me despedir de vocês enquanto os créditos passam. Acho que não vai dar nem tempo de chegar lá embaixo nos créditos. Mas é isso. Muito obrigado a todos que acompanharam a nossa grande jornada de Life is Strange. Eu não sei mais me despedir, eu esqueci. Obrigado a todos que acompanharam essa grande jornada. Obrigado a todo mundo que entrou na live. Tanto pode ser só um dia, pode nem ter entrado, mas obrigado você que já entrou na live com um dia. E não deve estar vendo isso, mas muito obrigado. Obrigado a todo mundo que entrou hoje, obrigado a todo mundo que entrou em outro dia. E é isso, mas volta com a nossa programação normal de outros jogos além de Life is Strange. E é isso, gente. Um beijo e até amanhã, 7 horas da noite. Tchau.